ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। तो बाबा बोलছেন, এক শিব বাবাকে ইয়াদ করলে তিনজনের ইয়াদ হয়ে গেল। তিনজন চলে আসবে হেল্প করতে। বাবাও চলে আসবে, टीचरও চলে আসবে, আর সতগুরুও। प्रश्न, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है, मगरूर माने अहंकारी, जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं। तो किस बात की डोंट केयर करते हैं। बाबा बोलছেন, যখন অহংকারের বিকার আসে তখন কোন কথাকে বাচ্চাগুলো ডোন্ট কেয়ার করে। उत्तर, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं। बाबा कहते, बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसीलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। तो बाबा बोलছেন, যার জ্ঞান যোগের অহংকার চলে আসে, অনেক দিন হয়ে যায়, ভাবে আমি তো সব বুঝে গেছি, সব জ্ঞানী হয়ে গেছি। বাবা বলছেন, মায়া তাকে প্রথম কাটাপ কি করে? মুরলি থেকে কাটাপ করে। বাবার থেকে তো কাটাপ করা মায়ার কাজ, তো প্রথম কাজ কি করবে? মুরলি মিস করাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, ওরা বলে যে কি হয়েছে, আজকের মুরলি হলো না তো কি হয়েছে, বাবাকে তো আমি ভালোই বাসি, আর বাবার সঙ্গে তো আমার কানেকশনই আছে, তাই না? বাচ্চাটা একটা ইলুজনের মধ্যে পড়ে থাকে, ভাবে কোনো ব্যাপার না, একদিন মুরলি মিস হয়েছে, তাই না? আবার দ্বিতীয় দিন মায়া পেপার নেবে মুরলি মিস করানোর, সেদিনও ভাববে কোনো ব্যাপার না, হয়েছে তো কি হয়েছে, বাবার সঙ্গে কানেকশন আছে, তাই না? তো যারা মুরলিতে আসা বন্ধ করে, ভেবে চিন্তে করে না, ওই একদিন মিস হলো, দুদিন মিস হলো, 3 দিন মিস হলো, মিস হতে 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 যখন 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস হয়ে যায়, তারপরে লজ্জা করে, ভাবে কি করে যাব, কি বলবে দিদিরা আর কি বলবে, খাতা তো বাবার কাছে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন, খুব ইমার্জেন্সিতে একদিন আসা হলো না, ঠিক আছে, 2 দিন আসা হলো না, ঠিক আছে, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে ব্রেক যাতে না হয়, তাই না? মুরলি মিস যাতে না হয়। ওম শান্তি। আর বাবা বলে না যে প্রত্যেক মুরলিতে নতুন কথা থাকে। নতুন কথা কি, পুরনো কথাই তো ধারণ করে উঠতে পারি না,
হ্যাঁ, বাবা গতকাল বললো না খুশিতে থাকবে সারাদিন। হুম, তো সবাই সারাদিন খুশিতে ছিলেন না? পেপার এলো? হুম, পেপার এলো? হ্যাঁ, যারা সারাদিন খুশিতে ছিলেন হাত তুলেন দেখি। হ্যাঁ, সবাই পাস হয়ে গেছে। বাহ, খুব ভালো। তো বাবা বলছেন, হ্যাঁ, তো বারবার পুরনো কথাও রিপিট বাবাকে করতে হয়, না হলে কি হয়, ধারণাগুলো আজকে খুশিতে থাকলাম কালকে আবার খুশি পার হয়ে গেল, তাই না? ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? কার ইয়াদে বসে আছি? পাক্কা বাবা ইয়াদ আছে। শিব বাবা থেকে মুরলি শুনছি আমি আত্মা, মনে আছে তো? बाप शिक्षक सतगुरु की सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? বাবা জিজ্ঞেস করছেন শুধু এখানে বসেই বাবার ইয়াদ আছে নাকি সারাদিন চলতে ফিরতে বাবার ইয়াদ থাকবে? থাকবে? পাক্কা প্রমিস? চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবা याद থাকবে? क्योंकि यह है वंडरफुल बात, और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भले यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है, यह बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को, भले वो एक है परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। তো আজকের হোমওয়ার্ক মনে থাকবে তো? কাজের মধ্যে চলতে ফিরতে শিব বাবা কি বলেছে যাতে याद থাকে। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है? ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप टीचर सतगुरु कह नहीं सकते। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आता है? বাবা বলছেন যখন শিব বাবাকে ইয়াদ করবে কোন রূপে ইয়াদ করবে? বাবাকেও ইয়াদ করছি, টিচারের শিক্ষাও ইয়াদ করছি, সতগুরুর মাথার উপরে শক্তি ছত্রছায়াও ইয়াদ আছে, তাই না? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने बरस के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वो रचयिता बाप देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप टीचर गुरु वो एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है, तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। যদি কাজের মধ্যে বাবা ভুলে গেল, শিব বাবা ভুলে গেল, তো টিচারের শিক্ষাও ভুলে গেল আর সতগুরুর দেওয়া শক্তিগুলোও ভুলে গেল। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का है, साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसीलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, वो तो अब हो रही है। आकर समझो कौन कर रहे हैं, तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है।
তাই না? সব নেতা মন্ত্রী কত প্ল্যান করে না, হ্যাঁ, ভাষণেও বলে। तो बाबा कहते तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है ना। ऑक्यूपेशन माने কর্তব্য, শিব বাবার কাজ আলাদা, তাকে তো কলিযুগে আসতে হয় সত্যযুগ স্থাপনা করার জন্য, আর শ্রীকৃষ্ণের কাজ তো হলো সত্যযুগের পালনা করা। और तो सबका नाम शरीर का लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। वो आत्मा बाप भी है, टीचर गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वो दे कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। শিব বাবার কাছে প্রচুর জ্ঞান আছে, দেবে কি করে? তো শ্রীকৃষ্ণের লাস্ট জন্মের আত্মা, দাদা লেখরাজ, তার শরীরে বাবা প্রবেশ করে। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है, ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है? यह तो कोई भी सुना न सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वो सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है। बाबा बोलছেন একবার চিন্তা তো করো, শিবলিঙ্গ যার यादगारे এত পুজো হয়, তার কাজ কি? সারা দুনিয়াকে পবিত্র করা, সারা দুনিয়াকে, প্রকৃতিকে পর্যন্ত পবিত্র করা, গঙ্গা দিয়ে, জ্ঞান গঙ্গা দিয়ে। আর লোকেরা কি বোঝে? গঙ্গা জল এনে বাবাকেই পবিত্র করতে থাকে। নিজের মাথায় গঙ্গা জল ঢালতে হবে তো, তাই না? বাবা যেটা বাচ্চাদের উপরে করেছে সেটা ওরা বাবার মাথায় বসে করে। কত সুন্দর বুঝতাম, ভাবুন, তাই না? বাবা বলেছে আকন্দ, ধূত্র, ভাং, নেশা আমাকে দাও, তুমি ফ্রি হয়ে যাও। লোকে ভাবলো শিব হবে, খায় এইসব জিনিস। শিবের কাছে গিয়ে আকন্দ, ধূত্র, ভাং, নেশা দিয়ে দিল, তাই না? তো কি হয়েছিল সত্যি কি, আর বুঝতাম কি জিনিস। तो प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वो नाम रूप से न्यारा है। तो কি মহান কাজ করেছিল শিবলিঙ্গ? সত্যযুগে দেবী দেবতার ঘরানা স্থাপনা করেছিল, राजधानी स्थापना করেছিল। जैसे कि है ही नहीं तो बाप भी कर ऑर्फन्स ठहरे ना। बेहद के बाप को ही नहीं जानते। एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट करना है। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इनों की भी वंशावली है ना। तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो, जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे। उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का পরিচয় দিয়া তো, তাই না? তো বাবা বুদ্ধি শিখাচ্ছেন, সব ধর্মের আত্মাগুলোকে ডাকো, আর ওদেরকে কি বলো? যে ভগবানকে আর সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত কি, যে বুঝাবে তারা এসো, আমাদেরকে বলো, আর আমরা তোমাদের থাকা খাওয়া ব্যবস্থা করছি, তাই না? তো সব ধর্মের আত্মাগুলোকে ডাকে না মাউন্ট আবুতে। यह तो जानते हैं कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते। তো ওরাও খুশিতে চলে আসে, ভাবে যাক ভগবানের কথা আজকাল শুনতে চায় কে, কেউ ডাকছে তো ভালো না। আর এসে তো বোঝে যে সত্যিকারের সৃষ্টির রচয়িতার রচনার কোনো জ্ঞানই ওদের কাছে নেই।
তাই না? এমন এমন প্রশ্ন সুরজ ভাইরা করে, ওরা একদম চুপ হয়ে যায়, কিছু উত্তরই করতে পারে না। তাই না? লাস্টে তো বুঝতে হয়, হ্যাঁ, বুঝবে ওরা যে আসল জ্ঞানটা কি। तो बाबा बोलचन भल कोई विलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। আসে না, বিলায়ত থেকেও আসে, বিদেশ থেকে বড় বড় বুদ্ধিস্ট ধর্মনেতারা আসে, খ্রিস্টান ধর্মনেতারা আসে বড় বড়। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर न सके। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने लक्ष्मी नारायण विश्व की बादशाही कैसे ली। তো বাবা বলছেন সাধারণ মানুষ কখনো ধর্মনেতাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করবে যে তোমরা এসে বলো? চ্যালেঞ্জ করতে পারবে সাধারণ মানুষ? ভাববে বাবা অভিশাপ টভিশাপ দিয়ে দিলে গেল, জীবনটা আমার বেকার হয়ে যাবে, এদের সঙ্গে লাগতে নেই, এটাই ভাববে, তাই না? কিন্তু দেখো বাবা বলছে তুমি তো মহাবীর মহাবীর নেই, কারো অভিশাপ তো লাগারই নেই, কর্মফলই নিজের কেউ পায়, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমরা চ্যালেঞ্জ করো, प्रोग्राम करो, তাই না? तो कौन सी बहादुरी की, बुद्धि में यह सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे। जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए মুখ চাহিয়ে না। তো ভগবান যদি নিরাকার হয় তো কি করে নিজের পরিচয় দেবে, সৃষ্টির রহস্য কি করে বলবে? তারও তো একটা মুখ তো দরকার না। मुख की कितनी महिमा है, मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। এবার সব আগের ধর্মনেতাগুলো কি বলে দিল? গৌমুখ থেকে গঙ্গা বেরোলো, তাই না? গঙ্গার জন্যে তিনটে কাহিনী আছে। গঙ্গার উদ্গম স্থল হলো শিব বাবার জটা, মানে শিব বাবার থেকে গঙ্গাটা বেরোলো। দুনিয়াতে কে আনলো? ভাগীরথ, ভাগ্যশালী রথ, ভাগ্যশালী শরীর, তাই না? আর দুনিয়াতে প্রবাহিত হলো কি করে গঙ্গা? গোমুখ থেকে, তাই না? মানে সব বলে না কৃষ্ণকে গোপাল, কোন গরু চারাতো? সব আমরা আছি না, গরু আছি সব, রোজ জ্ঞান ঘাস খেতে বাবার কাছে চলে আসি, তাই না? বাবা আমাদেরকে বাঁশি বাজায়, অসুরগুলোর থেকে বাঁচায়, তাই না? তো আমাদের মুখ থেকেই গঙ্গা প্রবাহিত হয়। এবার ওরা ইয়াদগার বানিয়ে দিল গোমুখ পর্বত থেকে বেরোয়, তাই লোকেরা সব ওখানে তীর্থ করতে যায়, দেখতে যায় কোথায় গোমুখ পর্বত আছে, কেমনভাবে গঙ্গা সেখান থেকে বেরোচ্ছে, তাই না? तो क्या क्या बातें बना दी हैं, तीर मारा गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता? पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है पहले पहले पवित्र दुनिया थी। शिव बाबा जाने এখন সারা দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী, ভ্রষ্ট আচরণধারী, কিন্তু এক সময় এই দুনিয়া কেমন ছিল? শ্রেষ্ঠ আচরণধারী, সবাই খুব ভালো ছিল, সবাই সবাইকে খুব সুখ দিত, তাই না? পশু পাখি গাছপালা প্রকৃতি পর্যন্ত সবাইকে সুখ দিত, তাই না? এরকম দুনিয়া ছিল। बाप अपवित्र दुनिया थोड़े बनाएंगे, बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापना करते हैं जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना। यह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं, शास्त्रों में तो
क्या क्या लिखा है, তাই না? একদম জলে ডুবে যাবে সারা দুনিয়া, এই রকম হতে পারে না। তাহলে নতুন জেনারেশন কোত্থেকে আসবে যদি সবকটা শেষ হয়ে যায়, তাই না? যতই জায়গায় ভূকম্প হয়, সুনামি হয়, কিন্তু আবার তো সেখানে কিছু লোক বেঁচেই থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন বাকি 5 পাণ্ডব বাঁচে, এই জন্যে দেখানো হলো মহাভারত যুদ্ধের পরে কজন বাঁচলো? 5টে পাণ্ডব বাঁচলো। जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। 5টা পাণ্ডব থেকেও কজন বাঁচলো? 4জন তো পাহাড়ে পড়ে গেল, মরে গেল, একজনই স্বর্গে গেল। তো দুনিয়া তো খালি হয়ে গেল, তাহলে তারপরে কি হলো? যদি মহাভারত যুদ্ধে সারা দুনিয়া জনশূন্য হয়ে গেল, সবকটা গিয়েও পাহাড়ে শরীর ছেড়ে দিল, তাহলে দুনিয়া কি করে এখন কলিযুগ হলো? এত মানুষ কোত্থেকে আসলো, তাই না? তো সব ঘেটে একদম খিচুড়ি বানিয়ে दिएছে। यह सब बातें बाप बेट समझाते हैं, यह भी तुम जानते हो। वो बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहाँ तो यह मंदिर होते नहीं, यह देवताएं होकर गए हैं, जिनके यादगार मंदिर यहाँ हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है, তাই না? বাবা বলছেন দেবী দেবতা নেই, কিন্তু দেবী দেবতার ইয়াদগার প্রত্যেক শহর, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক পাড়াতে আছে, তাই না? শুধু দেবী দেবতা নেই, তাদের यादगार আছে। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब आप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छा देते हैं, बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, তাই না? বাবা বলল না, মগরুর বাচ্চা, অহংকারী বাচ্চা, ভাবে আমি তো সব বুঝে গেছি। मुरली भी नहीं पढ़ते, कदर नहीं। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए, তাই না? যদিও বা মুরলিতে বাবা পুরনো কথা রিপিট করে, কেননা সেটাই তো ধারণ করতে পারি না, কিন্তু বাবা বলছেন রোজের মুরলিতে কিছু নতুন ডাইরেকশনও বাবার থাকে। मिस नहीं करना चाहिए, 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वो बैठ पढ़नी चाहिए। বাই চান্স ইমার্জেন্সিতে কখনো মুরলি মিস হয়ে গেল, তো কি করতে হবে? বসে পড়তে হবে মুরলিটা। এমন কিছু আমার মিস হয়ে গেল না তো, যেটা বাবা বলে দিল আর আমি শুনলাম না। यह भी बाप कहते हैं, ऐसी ऐसी चैलेंज दो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे, তাই না? বাবা বারবার বলছেন ধর্মপিতাদের ডাকো, সব গুরু গোসাইদের ডাকো, আর ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করো, তাদেরকে বলো যে তোমরা আসো আর বলো যে রচয়িতা কে আছে সৃষ্টির, কিভাবে সৃষ্টি রচনা করলো সেটা বলো, আমরা তোমার খাবার থাকার ব্যবস্থা দিচ্ছি। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वो देंगे ना, टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, তাই না? বাবা বললে দাদিরাও বলতো जिसका मुरली से कनेक्शन नहीं उसका বাবা সে কানেকশন নেই। মুরলি মিস করে যদি আমি বলি যে আমি শিব বাবার ইয়াদে আছি, শিব বাবার সঙ্গে আমার কানেকশন আছে, শিব বাবা বলবে ও ঠকাচ্ছে, অন্যকেও ঠকাচ্ছে আর নিজেকেও ঠকাচ্ছে, তাই না? মুরলি মিস মানে বাবার সঙ্গে বুদ্ধির কানেকশন মিস, তাই না? बस परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वो भी सुनना है, ना कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। গল্প আছে না, ইঁদুর হলদির গাঁঠ পেল, ভাবলো আমি তো মহারাজা হয়ে গেলাম, তাই না? সবচেয়ে বড় হয়ে গেলাম দুনিয়ার, তাই না? বাবা বলছেন লাস্টে আবার ঘুরে ফিরে কি হয়ে গেল? ইঁদুরই হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই রকম অবস্থা, অল্প জ্ঞান পেয়ে আমি যদি ভাবি আমি বিশাল মহারাজা হয়ে গেলাম, বিশাল জ্ঞানী যোগী হয়ে গেলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে
ওই গল্পটা আমাদের জন্য। तो बाबा बोलचेन बहुत है जो मुरली पढ़ते नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना, तो यह सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना कि वो बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन सोच फादर, सन का फिर फादर शो करते, आत्मा का शो करते, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ, इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे, তাই না? বাবাও প্রেরণা দেয়, বাচ্চা এখানে সেবা করো, বাচ্চা এখানে সেবা করো, বাচ্চা এই জ্ঞান যোগ করো, এই পুরুষার্থ করো। বাবাও কিন্তু, তাই না, উপর থেকে প্রেরণা দিতে থাকে। তো যার বুদ্ধি বাবার দিকে, সে বাবার টাচিংগুলো পায়, আর সারা দিন তার জ্ঞান যোগও চলতে থাকবে, সেবার সংকল্প বিকল্পও চলতে থাকবে, তাই না? সে শান্তিতে বসতে পারবে না, কেন? বাবার আওয়াজ তার অন্তরাত্মাতে, তাই না, ঘুরতে থাকবে, সব সময় বাজতে থাকবে, কেননা বুদ্ধি বাবার দিকে, তো সে ক্যাচ করতে থাকবে, তাই না? যদি আমার ক্যাচিং পাওয়ার কম আছে, ক্যাচিং হচ্ছে না আমার, তার মানে আমার কানেকশন পাওয়ারও ঢিলে আছে, তাই না? যার কানেকশন আছে, বাবা তো বসেই আছে টচিং দেওয়ার জন্য। तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट ए पेनी। अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट ए पेनी है। यह तो सब खत्म हो जाना है। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, वहाँ कोई कंगाल होगा नहीं, তাই না? যেরকম ইংরেজরা গেল, কারেন্সি বদলে গেল, আগের পয়সা জিরো হয়ে গেল, তাই না? এক একটা রাজা আগে আসলো, তারাও কারেন্সি বদল অনেকবার করলো, সব আগের পয়সা জিরো হয়ে গেল, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছে, যখন এই দুনিয়া পরিবর্তন হবে, এ টাকা পয়সা ধন দৌলত কাজে আসবে, তাই না? এখানকার সব সিস্টেমই তো ফেলিওর হয়ে যাবে। বাবা তো অনেকবার ইশারা দিয়েছে, ব্যাংকিং ফেলিওর হয়ে যাবে, ইন্টারনেট ফেলিওর হয়ে যাবে, কম্পিউটার ফেলিওর হয়ে যাবে, তাই না? যা জমা আছে কিচ্ছু কার কাজে লাগবে না, সব ওই কম্পিউটারেই জমা থেকে যাবে, তাই না? বাবা বলে দিয়েছে অনেক আগে ইশারাতে, তাই না? সেই জন্যে তো সবাই ভাবছিল 2000 সালে হয়তো বিনাশ হয়ে যাবে, কেননা 2000 সালে কম্পিউটার একটু সমস্যা হচ্ছিল, তাই না? কিন্তু সেটা তো আর হলো না। এবার যখন হবার সে তো হবেই লাস্টের সময়। तो बाबा बोलचेन तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। बाबा बोलचेन पुरानो दुनियार धन, कागजेर धन তোমার কাজে আসবে না, কাগজের ধন, ডিজিটাল ধন তোমার কাজে আসবে না। এগুলো কোনটা কাজে আসবে? তোমার জমা করা সূক্ষ্ম ধন, সেইগুলো এবার জন্ম জন্মান্তরের জন্য তুমি মালামাল থাকবে, তোমার কয়েক জন্ম ধরে তুমি সুখী হবে। তো যেটা যাবে ওটা, যেহেতু দুনিয়াতে বেঁচে আছি, দুনিয়াতে তো ধনেরও প্রয়োজন আছে, তো যতটা রিকোয়ারমেন্ট, আরামে থাকো, শুধু রিকোয়ারমেন্ট কেন, কমফোর্টে থাকো, আরামে থাকো, অত পর্যন্ত করো। কিন্তু ওর থেকে বেশি ওর পিছনে একদম পুরো ডুবে যাবা, তাই না? এটাও ঠিক না। কিছুটা জ্ঞান যোগ করো, ধারণা করো, সেবার জন্য সময় বের করো, যাতে তোমার জন্ম জন্মান্তর তুমি সাহুকার হবে, তাই না? तो उनके लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। আর বাবার তো ইনকাম করা খুব সহজ, কাজও করতে থাকো, লৌকিক ধান্দা ধরি আয় ইনকামও করতে থাকো, আর ওর মধ্যে শুধু স্থিতি কেমন বানিয়ে রাখতে হবে? বাবার ইয়াদে শ্রীকৃষ্ণের মতন অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনাতে তুলতে হবে, পরিস্থিতিগুলোকে হাসি মুখে সলভ করতে হবে। তো ফায়দাই ফায়দা, লৌকিকেও কোনো ঘাটা পড়ছে না, ধান্দাধরিও চলছে, আবার এইদিকে জমা পুঁজিও বাড়ছে, তাই না? यह संगम की ही बातें हैं, संगम युग को कोई भी जानते नहीं, তাই না? যে যত ধান্দাধরি করুক, খাবার
স্নান করার খেয়াল তো রাখে না। তো কাজের মধ্যে বাবার অতীন্দ্রিয় সুখের স্থিতিতে থাকতে হবে, মনের স্থিতি পরিস্থিতির উপরে হাসি মুখ রাখতে হবে, বিজয়ী রাখতে হবে, এইটুকু অ্যাটেনশন দিলেই তো হলো, তাই না? তাহলে ডবল জমা হয়ে যাবে, সেখানেও প্রবলেম আসবে না লৌকিকে, আর অলৌকিকেও জমা হতে থাকবে। तो यह संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। বাবা বলে না, বাবা গতকালও বলছিল 21 কুল কি উদ্ধার। তো শতযুগে 8 জন্ম, তেতা যুগে 12 জন্ম, কয়টা হলো? 20 জন্ম। তাহলে 21 জন্মের গ্যারেন্টি বাবা কেন বলে? যে জ্ঞানী যোগী হবে তার জন্য সঙ্গম যুগের 1 জন্ম ও অতীন্দ্রিয় সুখের জন্ম। হাজার পরিস্থিতির মধ্যেও সে এখানে সুখে শান্তিতে থাকার জন্য, তাই না? गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला। यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सतगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए। बाबा गतकालो बोलो एक रस खुशनुमा स्थिति, एक रस स्थायी नशा, তাই না? মানে আপ ডাউন হোনে वाला না, আপ ডাউন হোনে वालाও ত্রেতা যুগের পুরুষার্থ। আর আমাদের কেমন পুরুষার্থ করতে হবে? শতযুগের সিঁড়ির পুরুষার্থ করতে হবে, আর সেটা হচ্ছে এক রস খুশি আনন্দে থাকা। অন্ত তক নশা রহনা চাহিয়ে, আর কখন অবধি? অন্তিম নিঃশ্বাস অবধি। বাবা কালকে বললো না কেমন যাব দুনিয়া ছেড়ে, একদম খুশিতে ভরপুর হয়, কোনো দুঃখ নেই, কোনো শোক নেই, কোনো কষ্ট নেই, তাই না? লাস্টের সময় একদম হাসি খুশিতে বাবা চলো। अंत तक नशा रहना चाहिए, अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। কি বললো বাবা? নশা খুশি সোডা ওয়াটার হয়ে যায়। সোডা ওয়াটার দেখেছেন না? কোল্ড ড্রিঙ্কস খুললে কি হয়, সব হাওয়াতে উড়ে চলে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম আছে নাকি আমাদের নেশাগুলো আর খুশিগুলো? আছে ওই রকম। सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो वो भी वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वो फिर टाइम निकाल समझे जीवन बनावे, वो बड़ा मुश्किल है। बाबा बाबा कोई मना नहीं करते कि धंधा आदि नहीं करो, তাই না? বাবা বলছেন ধান্দা দড়ি করতে বাবা বারণ করিনি, যত পারবে করো, কিন্তু যেমন ধান্দার পিছনে বুদ্ধি তেমন স্থিতির পিছনেও বুদ্ধি থাকবে, যে আমার স্থিতি একরস অতীন্দ্রিয় সুখবালা আছে তো, শ্রীকৃষ্ণের মতন স্থিতি আছে তো, না পরিস্থিতির দোলনায় দুলছি? কোন অবস্থায় আছি? সুখের দোলনায় না পরিস্থিতির দোলনায়? पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वो याद कर। यह तो टीचर है और यह है अनकॉमन पढ़ाई, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। तो शिव बाबार पढ़ाई के पढ़ते पारबे जे ब्राह्मण, যে ভগবানের কাছের। আর তার কোয়ালিটি কি? মানুষ আর ব্রাহ্মণের মধ্যে তফাৎ কি? ব্রাহ্মণ মানে পবিত্র আত্মা, তাই না? बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा तखत है, जिस पर अकाल मूरत आत्मा आकर बैठती है, उसको यह सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो यह तो रियल बात है, बाकी यह सब है आर्टिफिशियल बातें। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है यह भी भूल जाते हैं। तुमको तो यह पक्का याद करना है। আগে সব মাতাজিরা গাঁট বাঁধতো না, ওড়নাতে সব গাঁট বাঁধতো, কিছু মনে রাখতে হবে তো গাঁট বাঁধতো। তো বাবা বলছেন গাঁট বাঁধলো, যে আজকে বাবা এটা বলেছে, তো যতবার গাঁট দেখবো, শাড়ির পল্লু দেখবো, অতবার ইয়াদ পড়তো যে এটা এই জন্যে গাঁটটা বেঁধেছিল, তাই না? तुमको तो यह पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। तो मुक्ति और जीवन मुक्तिर मध्य तफात की? मुक्ति माना
জীবনে থাকতে বন্ধন মুক্ত শান্তির অনুভূতি। আর জীবন মুক্তি মানা জীবনে থাকতে শান্তির অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সুখের অনুভূতি, খুশি আনন্দের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অনুভূতি, সেটা হচ্ছে জীবন মুক্তি। তাই না? তো বাবা শুধু বাচ্চাদেরকে মুক্তি দিতে চায় না, কেমন চায়? জীবন মুক্তি, খুশি শান্তি আনন্দ প্রেম সব থাক জীবনে। তাই না? এত থাক, অন্যকে দিতে থাক। তো বহুত মিঠে মিঠে बच्चे बनो। তো কেমন হতে হবে? মিঠে মিঠে বাচ্চে হতে হবে, তাই না? বাবার মিঠে মিঠে বাচ্চে না শুনলে সারা দিনটাই করোয়া হয়ে যায়, হয় না? ভালো লাগে। সত্যি কি পুরো মিঠে হয়ে গেছি? হয়নি, কিছু কিছু কাঁটা আছে, কিছু কিছু করোয়া আছে, কিন্তু শুনে কি ভালো লাগে বাবার মিঠে বাচ্চাটা, তাই না? তো যেদিন পুরো মিঠে হয়ে যাব আর শুনবো মিঠে বাচ্চাটা, তো আরো সুখ পাবো, তাই না? तो बाबा अंदर में समझते हैं कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। বাবা তো চিনেই রেখে আছে যে আমার এরাই সব আগের কল্পেও এসেছিল, এই বাচ্চাগুলোই ছিল। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसीलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वो बाप टीचर सतगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के लिए थोड़े कहेंगे वो बाप टीचर सतगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वो फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए দুর্গতি মে, তাই না? কৃষ্ণে তো সুখের দুনিয়াতে আসে, সে কার গুরু হবে? সে কাকে শিক্ষা দেবে? गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसा बना देते जैसे काला कोयला। ছবিতে তো তাও ভালো লাগে, হ্যাঁ, সত্যিকারে কুটকুটে কালো কয়লা একটা বাচ্চা, তাকে কেউ শ্রীকৃষ্ণ বলে ভালোবাসবে? যতই সুন্দর হোক, তাই না? তো কলিযুগেই যদি কালো বাচ্চাকে ভালোবাসে না, তাহলে শতযুগে কৃষ্ণ কালো কি করে হয়, তাই না? बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सांवरा कहा जाता है। আসলে কেন কালো? গান আছে না, রাধা क्यों गोरी मैं क्यों काला। তো মা কি আনসার দিচ্ছে? তোকে কালিও নাগ কামড়ে দিয়েছিল না, সেই জন্যে কালো হয়ে গেছিস। তো কোন কালিও নাগ তো বুঝে গেছি এখন। कितनी गुह्य बातें समझने की है, गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं। सबके चित्र रखते होंगे तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक शिव की है, ज्ञान भी एक शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज माना, स्पिरिचुअल माना स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिट इन एक्चुअल इज स्पिरिचुअल माना आत्मा ओरिजिनली কেমন ছিল? সুখ শান্তি আনন্দে ভরপুর হয়ে এসেছিল পৃথিবীতে। তো তার যে অরিজিনাল স্বরূপের অনুভব করা, এটাই হলো স্পিরিচুয়ালিটি, আধ্যাত্মিকতা। তো স্পিরিচুয়ালিটি শব্দ আলাদা, রিলিজিয়াস ধর্মের শব্দ আলাদা। ধর্ম মানে ধারণা। কিসের ধারণা? যে গুরুর পথে চলছি তার ধারণা, তার নিয়মকে নিজের নিয়ম বানিয়েছি, তো সেই ধর্মের পথে চলছি, সেটা হলো ধর্ম। তো ধর্ম ভ্যারাইটি হতে পারে, কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটি এক। সব আত্মার অরিজিনাল কোয়ালিটি এক মতন, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতা শক্তিতে ভরপুর, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। মাঝে মাঝে দেখবে লোকেরা জিজ্ঞেস করে তোমরা কোন ধর্মকে ফলো করো? তো কি বলতে হবে? আমরা কোনো ধর্মকে ফলো করি, সব ধর্ম মানি, ফলো কোনো ধর্মকে করি না, আমরা স্পিরিচুয়ালিটিকে ফলো।
স্পিরিচুয়ালিটি কি জিনিস? স্পিরিট ইন অ্যাকচুয়াল। অন্তরাত্মা কি চায় সেটার উপরে আমরা কাজ করি, তাই না? धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। पेनी माना पैसा और पाउंड माने टाका, তাই না? অন্যান্য দেশে অন্যান্য নাম থাকে না? स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई ऑन कॉमन है। हमारी पढ़ाई ऑन कॉमन है। तो बाबा राज के फर्स्ट होमवर्क, লৌকিকের ধান্দাধরির নেশাতে থাকলেও অলৌকিক নেশা, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতির একরস স্থায়ী খুশির নেশা যেন কোনো দিন ডাউন, কোনো মুহূর্তে যেন ডাউন ना हो। दूसरा, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली। आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। বাবার সেবা করো যতটা পারবে, সেটা তোমার জন্ম জন্মান্তরের পুঁজি হবে। आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। বাবা বলছেন যে মুরলি মিস করছে, মায়া তাকে অহংকারী বানিয়েছে, তার খুব নেশা। আমার মতন জ্ঞানী যোগী কেউ নেই। মুরলি মিস করেছি তো কি হয়েছে, আমার কানেকশন আছে বাবার সঙ্গে, তাই না? বাবা বলছে তুমি এটা বুঝছো না যে মায়া তোমার আঙ্গুল ধরে নিয়েছে, তাই না? একবার মুরলি মিস হয়েছে মানে মায়ার মগরমচ্ছ কুমির তোমার একটা আঙ্গুল তো খেয়ে ফেলেছে। এবার কালকে মিস করবে, হাতটুকু গেল। আরেকদিন মিস করলে হ্যাঁ মাথাটা গেল, তারপরে তো গোটা খেয়ে নেবে, তাই না? বাবা বলছেন ওই জন্যে কখনো মুরলি মিস করা যাবে না, তাই না? वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आज के बाबा पूज्य आत्मा भव वरदान दिच्छे और पूज्य आत्मार निशानियों शुनिए दिच्छे। प्रथम पूज्य आत्मा पवित्र आत्मा, सेकेंड पूज्य आत्मा जो सदा श्रेष्ठ कर्म करे। लेकिन पवित्रता श्री ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पवित्रता श्री ब्रह्मचर्य नहीं। मनसा संकल्प में भी, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो। बाबा बोलছেন পবিত্র আত্মা মানে শুধু শরীরের শুদ্ধতা না, মনের শুদ্ধতা। কারোর প্রতি একটু অশুভ চিন্তা আসবে না। बोल भी अयथार्थ ना हो, সেই ধরনের কোনো বাজে কথাও সে বলবে না। बोल भी अयथार्थ न हो। संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो। संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो। सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, তাই না? ওই জন্যে তো বলে না যে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে কমল পুষ্প সমান, তাই না? কমল পুষ্প সমান কেন বলে? কমল পুষ্প পদ্ম ফুল কাদাতে থাকে, কোনো এফেক্ট নেই, জলে থাকে, কোনো এফেক্ট নেই, তাই না? তো যে পবিত্র আত্মা সে সবাইকে ভালোবাসবে। কোনো একটা জায়গায় ভালোবাসা মানে অ্যাটাচমেন্ট, কাদা, তাই না? তার জন্যে সবাইয়ের প্রতি সমভাব থাকবে। मनसा वाचा कर्मणा
किसी में भी, मनसा वाचा कर्मणा, किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। लोकेरा कोमरशालाय खोजे ना निखुঁত प्रतिमा চাই, কোনো খুঁত থাকবে না, নখও ভাঙা থাকবে না। তো বাবা আজকে নিখুঁত প্রতিমার ডেফিনেশন বলে দিল। পূজ্য আত্মা নিখুঁত কে হবে? যার শুধু শরীর শুদ্ধ না, মনও শুদ্ধ, বচনও শুদ্ধ, সম্বন্ধ সম্পর্কে কর্ম ব্যবহারও শুদ্ধ, সবার প্রতি সমভাব। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। আজকে কোন সমানে থাকবো? मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। और परम पूज्य आत्मा के সেটা তো বাবা বুঝিয়ে দিল। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। तो आज के सारा दिन যেন ভিতর থেকে চলে, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, बाहरे में, बाहरे में। तो मन और तन से, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। देखो आज के सारा मुरलीते बाबा की बोललो, আমি বিশাল জ্ঞানী যোগী, এটা অহংকার। এবার উল্টো স্লোগানে কি বললো? বাহারে মে, আমার মতন শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমার মতন পূজ্য আত্মা, আমার মতন পবিত্র আত্মা সংসারে নেই। এটাও অহংকার, কিন্তু এটা শুদ্ধ অহংকার, তাই না? সেটা হলো অশুদ্ধ অহংকার, রাবণের মগরমচ্ছের অহংকার, ডুবানেওয়ালা অহংকার। আর এই অহংকার, এই নেশা উপরে তুলো, তাই না? আচ্ছা, তাহলে কি হবে? সব সময় আজকে সারাদিন কি চলবে? বাহারে মে, বাহারে মে পরম পূজ্য আত্মা, বাহারে মে পরম পূজ্য আত্মা। তাহলে কি হবে? কৃষ্ণের মতন সারাদিন খুশি আনন্দে নাচ করতে থাকো, তাই না? তো আজকেও বাবা খুশির টপিক দিয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু আরো পাওয়ারফুল খুশির টপিক, ঠিক আছে। ওম শান্তি। চলো।